Thobela ditaba di a balwa ka DJ Mazimba gore di bala e ka o ka ga dinya ke wena e bile di ska o tshwenya tšewe ke rena moshimane le kofe le khona le fase badudi ba skororo le lemosha go kgaolela mohlagase tekano ya kgwedi ke tharo ka ge go na le problem ya transformer ye golo go la the ox go kwala gore transformer ye ke yona e supply ya go skororo ka moka transformer ye e thomile go ba le bothata morago ga moya o fetile o maloba bošego thapelo senyokolo malatši a bereka ka tša dipula le moya o re go fetile noga ye golo ye e leng thobi motlogolo wa dineo le frete dinoga tše digolo tša moya gore wa direga gore thobi noga ye golo ya moya e boye e tsene letamo la sepetlele seo se tla dira gore ba Eskom bana be ba boye ba ntšhe diphole le mathale ka seo se baka maphodisa a Afrika Borwa a nyakana le lesogana tsoko le barengi tsubi yo a ile a natsana ka gare ga shopo ya makola go la Mats a utswa 15 rand godimo ga countera Eskom e tla hira batho ba batelele go se go ye kae go tlolekela diphole tše diswa mo motseng wa rena ba re ge o tseba gore kwena o motelele o ka ya wa ikopana le Jason Malinga goba Joseph yo o tshwere ID ya gago ke ra bona bashimanyana ba batelele ke ra di president tša Peacemaker tše di telele re sa lefao moshimane mo botsana ya tsebegago ka la pura neno go la phepeni o tla tšwelela televišeneng mo ga SABC 1 ka ge a tla be a smaila a bontšha makhuwa meno a gagwe a digoldi ba mo fa ditšhelete seo se tla morago ga gore a se bitše malome Driane lesogana le ke bolelang ka lona le na le meno a mabosana a digoldi a go kgahla magarebe Bankagolo ya Afrika Borwa e a hira ka ga economy e wele ka ga batho ba o tšhuba ditšhelete ge o na le South African ID o ka ya go ingwadisetša mmereko o go la SASSA goba brancheng ya gago ya Capitec Community ya Lebueni e nyakana le ngwanyana yo baroke Mokajoro Mahlo since a sepela December a ya monneng ga skororo ga phokele Mokajoro Mahlo o kwala gore o siile ngwana wa 1 month le moratho wagwe yo a ka mmonago a ka founela Manyonyo Mahlo mo gona mafounu ya mogala ye e latelang 071 071 071 000 0000 over 076 000 0000 0000 re sa lefao 2028 batho ba tlo boela ba tshwana le ditšhwene ka ge bosenyi le bokebeko ba iphile maatla mo lefaseng lena le nego le ditšhelete dibankeng le lemoša go ka transfera mo accounting number ye e latelago 084 112 ke a e bušeletša 084 112 before re to tshwana le ditšhwene se se ra gore re ka sa dula ka dintong re ta dula maweni yo mogolo wa Inepolo o supile letšatši ka monwana Inepolo go ba le sofi go le bosegare morago ga gore community e nyaka go mofišetša ka ntlong ya gagwe dinonyana tše pedi di thulane go la Taposa ga o senyana le mola ba rekisago mokgope ye nngwe ye nonyana tše o ile ya wala ka gare ga pakete ya mokgope mosadi ola o ile a ja ke mahlone a re go ola a falatša mokgope ola go ile ga o kwalela nthongwe ya go makatša o ka re ke onoroko Anaroko ge ke lebeletše e ka tla ka pakete ya 5 kg le kgarebe la mengwaga e 20 le wele le crosser patra go la mogolobotho go kwala gore le kgarebe leo le imela 350 kg le ganebe le salwa le go tsoga fase baotledi ba difatanaga le lemoša go berekisa different road ka ga le kgarebe leo le blokile patra ka mmele lona wa letomporo
ngwana wa mengwaga e 15 o wele le Kiribane a kwa go reka paisane yeo e rekisago ke mmago Jo go la Techline Garagele. Ngwana o ya bega. Bathong a ke a wa ka botlela le Kiribane ena. Dikgogo tša mmajo ke tša digolo cause ke ile ka ntšha le ostrich o ka se ka kole o e wana. Hai man. Tšhelete ya 350 go la Afrika Borwa e tla go ketšwa ka 4,000 ka ge ba sa nyake dithibatlala di rekiše mekwatsweng mmogo le ba go tšhaba memmereko. Seo se tla morago ga gore Makua a ntšhe complain mola go la SASSA. Dipokolo tše pedi go la Bismarck di strikeile morago ga gore moriri a di bitše ka maina a Mekajoro, Bosusi le Boshero. Dipokolo tšeo di tsenetše mašemo a bomong wa tšona tša mabele ka moka ka tšhemong. Dikgope tša Bismarck ba re di a kgopelwa go la Supers ka iri ya 4 thapama. Go tla ba gona le dipase tše 5 tša utswa ga Mchakata ba ta go lephakela basadi le selefalo le ba bofoka tšao ka moo tlase ga maele. Sentsho Zaza yo a ile go a thuntšha mosadi wa gwe maphodisa ba metshwara mengwaga e 15 o re o nyaka mosadi no tsena kereka ya apostola o tšhentšhitše yo a nyaka go Zaza a ka founela sephethephethe mo gona phone ya mogala ye latelago 076 247 tše dingwe dinomoro ta e naganela tšona ke tšagile. Shopo ya Shoprite go la Mahlakone e tswaletše morago ga gore dikolobe di je stoko sa 15 million o mogolo wa dikolobe Marena Onje gore dikolobe di lapile go ja dilo tša go senya ja dipapa. Dikgogo tša Bismarck di tla kopana le tša Sofia go la lepatlelo la Madeira di tla ba dira loka final ya Bafana Bafana. Tiger Boys e winne ka nno tše pedi Molas Mountain e paletše ka lefela morago ga gore Jason o motelele a rera ka tennis ye wele Polokwane. Bakgekolo ba balone ba paletše ka lefela mola bakgekolo ba Makhubidini ba winne ka nno ka itee. Sundowns e tlo ba e raloka le Masokolara ka Mokibela go la Madeira Stadium ka iri ya 4 thapama. Jameson letšatši la Zane le tlo fisa mo e lego gore batho ba tla sepela ka dimpa ka ge e le gore maoto a tlo ba tuka mello bao ba nago le makhura ke ra yona memmele ya matombora ba to tologa ba lekana le mabjang. Sekororo go to tonya ka mtshwana mo e lego gore dimtša di to apara dikatiba tša boruthong di scarfo. Pula e tlo na la mahlomola pelo go la Stuperene ka ge thepe ya go tswalela go le godimo di robegile morago ga gore Moshe wa ka Baebeleng a lo le Moses bao ba e thobaletšego mahloko ka lena ba botšhogane. Mohu tšhogane o re siile morago ga gore a gate ke batho ba ya lenyalong la ga Sonte Tretere. Mohu o tlogela bagwera ba gagwe e le go ntrasete le phepeng. Re sa tšwela pele ka dipego tša bona gore na ba e thobaletše moroko ba bogolo. Re re mahloko ka lena ba ba sentlolwa ka gare le tsebisa ka legola ngwana wa bolena Segwagwa. Mohu Segwagwa o hlokofetše morago ga gore a tsene ka ntlong ya ga Joe a motšhele ka letswai a hlokofale le semetseng. Mohu Segwagwa o tla bolokwa nako e le seripagare go ikela iring ya bošupa mesong. Mohu Segwagwa o bolaisa ke gore ba mo naganele gore ke yena thuri gomme ba mo tšhela ka letso yena ba hlokofala le semetseng. Robala gabotse Segwagwa mogatša senang ga re kopane le go ja iri ya 4 thapama ke ena mošimanyana gore ge go fisa tsana ka re ga fridge a nontšha hloogo.